Oh guys, tignan nyo si Quickie natin, oh. Ano yan, bagong linis, diba? Eh, pakaangas. Parang bago, ah. Bagong hugas, diba? Ba naman yan, tagal. Eh, diba guys? Parang bago pa din, ah. Parang ano, hindi tunog helicopter, ah. Start na natin. Pauwi na ako guys. Parang walang gas-gas, ah. Okay. Kinang, ah. Bakit man? Hindi ko na ano tong takip. Napakaangas. Sheesh.